Ali, come here. Go na. Come to mommy. Wow! Ang galing! Oh, dali. Takalitan. One more. Dali, one more. One more time. One more time, Ali. Oh, one more. Ali, come here. Ali, open is here. Ali, let's go. You walk. Come to mommy. Dali, come. Dali, stand up ka. Come to mommy. Yeah! Oh, one more, dali. One more. Walk ka doon. Oh. Dali, punta ka dito. Come to mommy. What? Stand up. Dali, stand up. Come to mommy. Wow! Why? Halika na, ligo ka na. Wow! Yummy! Smile muna, smile. Yeah! This is horrible. Ano pakit? Pakit si Ali? Pakit si Ali? Hi! Ano pa? Am? No. Kada pakit? Kada pakit? Yes. Bakit? Yummy? Yummy food? Yummy food? Paano yummy food? Yummy! Ano pa? Ay! Lag. Ano pa? Mapakit? Mapakit si Ali? Dami. Mapakit? Sana pakit? Sabaw. Higop sabaw. Water. What's that, Ali? What's that, Ali? Huh? What's that? What's that? Oh. Ika nga.
yan? Dali. What's that? Ano yan? Wala, nakalimutan niya na gawin. Dali, paano ganon, Ali? Kakadindi mo na. Dali ka, paano ganon? Ali, look. Look at me. Ali, look at me. Ali. Hatid mo si Mami? Ha? Ali. Ali. Oo nga. Ulit ko. No, you sit down lang. Sit down lang. Dali, sit down lang. Sit down. Sit down lang. No. Ali. Daddy? Ali. Ali, paano yung ganun? Ali. Paano? Ganun ka, dali. Ali, paano yun? Paano galit? Ali. Dali, show them how to get angry. How to get angry, Ali. Angry. Angry. Dali. Angry face. Dali, paano angry? Paano angry face? Paano? Show them angry. Up, no? Ayan tayo eh. Mainitin si Ali. O, paano yun? Paano yun? Show them. What are you doing? Dali. Ganon. White rabbit cake. Dali, what's that? Ha? Are you get angry? Ha? Are you angry? O, show them angry. Yung ganon, dali. Ano ba yan? Dali. Dali. Dali, show them how you get angry. O, dali. O, how to get angry. No, not like that. Paano yan? Nagpapakit kapatid niya. Sige, paano ka bababa? Oh, paano? Oh, sige. Oh, sige, paano ka bababa? Hawak ka dyan. Dito, hawak ka dito.
Sakit ipin ng baby ko. Dali. Dali. Ano itsura? Ang asin. Pero gusto niya naman. Sarap? Dot kalamansi ulit. Pag ano. Oh, dali. Ali! Baka nakita ko, makakapit Hindi. ako. Hindi. Yung binili ko na sa pinaghigaan. Kasi parang namahalan ako. Tsaka yung kumot. Parang namahalan ako doon sa Ali! Ali! Oo naman. Magkano siya? Shopee. 280. Ali! Ikaw nga sabi na sa Hong Kong. Sabi ko nga diba? Hoy! No! Ali. Ali. May iyakin kita. Iya, ano yun yung sorry. Gusto mo mag-video pa na yung puwersa niya, mami, medyo gulo talaga. Siyempre, pag-umunat. Malalim, bebe ko. Ang galing. Tek, 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 kakamelo. Aba? Very good job. Very good job. Ali. Diba wala? Diba wala? Bibi? Diba wala? Ali. No. Don't touch. Tsura ka na yung ano. Pero ano ka muna? Pahinga ka lang. Kakamelo. 11. Grabe. 11 mo?